got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, 3 down. Excuse me guys. Ha? Kaya ako man ulit. Material lang. Excuse me. Walang kuan. Ayaw mag-start. Walang power. Hey guys. Starter ng isa. Naka-on to dito? Ha? I-on lang susi. I-on lang yabi. Yun. Oh. Sige, fast lock na dia. Fast lock daro. Kalitra? Kalitra. Nakuha naman. Yeah. Sinsya mo ng baho na sige yung sapatos ha. Okay. Ito, ano? Sana. Yun daw. Ah, nana. Sus. Lord. Okay guys. Sino lagi nung daw sa para under 20 nga. Asa lang na 15 tudlo niya ang kuan. Kani. Ano, 15 no? Oh, gikan sa kinakuanan. Kani mo yung Tulo. magpalit kag kuan. Magana ko i-receive ko dali. Palit ka og fuse. Thank you, Lord. Okay. Thank you Lord. Andar na. Mabuti na lang, hindi hard trouble. Minor lang guys. Ha? Minor lang. 250 ra. Inamigo ra ni.